Good morning mga kayos. Welcome to my vlog. Yan guys, oh. Ayan oh. Lakad lang kami. Ayan oh. Lakad lang kami, lakad. Papasok doon sa trabaho namin guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Lakad lang kami. Pasok doon sa aming trabaho. Oh. Tapos na yung New Year. Back to work na tayo guys. So, ayos ba? Thank you for watching. God bless. Ingat po tayo. Ingat po tayo lahat. Good morning mga kayos. Welcome to my vlog. Yan guys, oh. Ayan oh. Lakad lang kami. Ayan oh. Lakad lang kami, lakad. Papasok doon sa trabaho namin guys. Ayan. Oh. Ayan oh.